Ma'am, Yes, sir. Good morning. di ba may promo si Tiransa? Yes, 100,000 discount. Yun! So, si Tiransa Residences, one of the highest building diri sa Iloilo. So, ang namayan ko diri is located siya sa front lang gid sang Wasyong. Kagang ginahambal ta nga Old Iloilo. Kung maglagaw mo subong sa downtown, makita ni dito na wala na sa mga spaghetti wires. Underground cable na siya. So, amo nang namin luxury gid siya. And ang good thing about kay Tiransa, 33-story building. Ang first and second floor ta commercial. So, wala na or hindi na kamo kailangan magwa sa property. Kay third, fourth, fifth floor naman is ang parking area. Kita owners ta kung dira amo start kag may salakyan kamo na makuha gid mo sang parking. Kung for rental business naman nga may parking, kay pwede nyo parentahan and may mga target market kidya nga gapangita sang parking. And for investment na side naman, it is easier to sell sang property kung mayara sang parking compare sa wala. Kay amo gina siya ang necessity. Siyempre ang aton nga units, mayara kita 600 units na residential area, ang parking ta hindi man. So actually namian ko gid ang Tiransa. Pareho sa iba, common, mga 24-hour security, CCTV, ang amenity, admin office, garbage room, etc. Pero ang pinakanamian ko sa Tiransa, kag amo man ni ang problema diri sa Iloilo is brand out. So si Tiransa 100% power backup pati ang aircon nyo. So other projects, other development, other condo or properties diri sa Iloilo, one sockets lang ang available and para lang sa aircon. So kung brand out kidya gyapon, di ba? Ang aircon nyo hindi mapandar, kag pwede lang mo ka-charge. So good thing about Tiransa 100%. Di ba? That's what you call value. Yun, di ba? Good thing may ara kita sang discount. So ang aton nga 27th floor, unit 04, 24 square meter siya. Ang iya nga total price around 5 million. So wow, is sa 27th floor and 24 square meter siya. Around 5 million. Para maka-avail kita sang 100,000 na discount, required kita nga magbayad sang 2% down payment. Spot down payment. So, ang reservation ta, 20,000. After sang reservation, 30 days after that, mabayad kita sang 82,000. Spot down payment, that's 2%. And then, ma-avail ta ang 100,000 na discount. And then, 8% balance is payable for 35 months. Ang 8%, that's 409,500. I-divide ta sa 35 months. So, ang bayaran mo na lang for 35 months is 11,700 monthly. And then, ang balance ta, which is 90%, 4.5 million, is available for cash payment or bank financing. So, all major banks available man kita. Ang good thing dayon for Tiransa is ma-start na sila amat-amat turnover fourth quarter of 2026. So, ready na ang building. Ikaw din gabayad kay installment. So, dira, amat-amat per floor, ma-turnover kita. Kay 27th floor pa man kita, so no pressure. 'Di ba? No pressure sa pagbayad. So, pwede ka mo ka-start subong, mabil yung 100,000 na reservation until month end sang June. Are, sample invitation. So, i-flash ta na lang sa aton screen. And, para mas ma-appreciate mo, ipakita ko sa imo ang showroom and ang aton nga deliverable unit.